Sa atong topic na karon is about sa tiles na. So, ako ang report is common materials and tools in tile setting. So, usually kanang usa nga materials o tools ang ginagamit sa tile setting. So, first, what is tiles? A tiles is a thin usually square or rectangular piece of fake clay, plastic, or other material used for covering floors, walls, or roofs. So, like po, so tiles na walay tiles. Mag-tiles ba nga? Dahil wala kay tiles yung mag-what tiles. Tiles setting o wala kay tiles? Dili ka tiles setting o wala kay tiles? Dahil po, kung saan man yung mga tools walay tiles, di ba? Pili na kamay yung philosopher. So, number 2 is tiles adhesive. This is material that bonds the tiles to the surface and makes a strong and waterproof seal. There are different types of tile adhesive for different tile materials and surfaces. So, mo na siya, ang kanang bitaw, ibutang niyo siya sa likod sa tiles para magpilit. Pilit sa tiles. Baba? Na left. O, katulong sa baba. So, number 3 is grout. This is the material that fires the gaps between the tiles and gives them finished look. Grout can be color coded for different effects such as contrast or hardening. So, like for example, no, mananakang tiles. Yeah, kanang ibang bilig sa tiles. Muna siya ang butangan ng grout kay para kanang makuha siya kanang makuha na kita ma-finish na ang tiles. Anak. So, the leveling system helps lower the tile that sits higher until it's a level with the adjacent light. So, ang leveling system is, kanina tools is ginagamit niya sa ang tiles bitaw is wala siya sa tunog din, taas pa ang tile. So, kanina tools is, it will help to lower the tiles until sa saktong sukol dyan sa tiles na magkamatay na siya. Then, tile trowel. The job of a tile trowel is to spread the tile adhesive onto your substrate, floor, wall, etc. And at the same time, control the amount of tile adhesive you are applying. So, kato dito, diba, tile adhesive. Siya ito kanang para mas pupilit pa itong tile adhesive, no, na siya ang ginagamitan o tile trowel. Para malikayan po na mahalo ang tiles. May halo sa tubig. Grout float. Applies grout to the joints between installed tiles. A grout float like a masonry or concrete trowel but the rubber base. Ikaw, pauyo. Stand up, please stand up. Ang kining ground float, kung siya motor na siya ay kung nga rubber base kay nabantay mo aning sa tiles para kini bitong hinloya pa. Mura gyapon siya og kapag finishing bitaw para soft finishing sa dingding. Mo siya yung purpose para ma-spread og taron ang ground tapos align ba nga nya dito po kita tanawon. Okay, thank you for that. So, then naikuha ka pang-cutter sa tiles which is kaning wet tiles so o snap tile cutter. So, ang first is wet tiles so kani siya is modi siya ang cutter na ginagamitan of electricity which is while ang snap tile cutter is manually siya. Tapos mas better ko daw siya gamiton kay para na dili bitaw mabuwak ang tiles. Kaya kung electric magod kay ay possible na mabuwak siya ba? Kay vibration. Oo. Pwede na render. Oo. Wet tiles to.
Diamond nga ba ito? Kuan ka, tile paper or nibblers. With irregular cuts like semicircles that a wet saw or snap cutter cannot make with pliers like handles and biting jaw, they nibble away the tile much like a fingernail trimmer. So, ang purpose po, ang isa po sa purpose sa tile nipper is gonna become sa pag mag-tiles na ka, siya ang magbuhato nitong mga sobrang na tiles na nabuha. Oh, sige. Ibalik, gusto ka mag-circular ka tile, mo talaga galing mo. So, plastic bucket. So, buckets are essential for mixing mortar and grout and for rinsing out a grout sponge. 5-gallon plastic buckets are easy to tote around but are large enough for reaching in with a broad flow and sponge. So, mao ni siya ginamixan sa grout and mixing paddle. So, kani mixing paddle is mo kung napaddle sa grout, mag-mix ka. Brad, kan good, pambatil sa itlog. Oo, ana. Then, ang grout sponge. A grout sponge is a big, dense sponge with rounded edges and corners. A grout sponge smooth over grout joints. After applying grout with a grout flow and cleans excessive grout for the tile pieces. So, ang mga na, di ba? Daga naman din kayo na ng grout, kanang mga adhesive na nangabutang sa tiles, siya itong mag-hilo. So, makibali yung paano po siya mag-finish siya sa ibang trabaho, yung pagpahilo. So, ang rock, hindi po, basta, antay ka ng tiles nga na adhesive, like for example, or ikaw, pwede na yung wipes. Rubber mallet. Rubber mallet. Mallet? A rubber mallet is a barrel-shaped hammer that is used for tile installation. The tool is widely used by professionals to spread the adhesive uniformly and to label the tiles on the surface, ensuring no damage or break. So, ang purpose po dahil niya is kana bitang tayo ang tiles is pagbutang nimo dili siya ay ganang ibali ang kanang rubber mallet is mo na siya ang imong ipokpok sa imong ulo, ipokpok sa tiles para madikit siya. So, label. Tile label is a system are very common on cycle for labeling and preventing leakage during tile installation. They help interlock the tiles, ensuring they remain labeled once laid and have a smooth flat surface when the adhesive dries. So, common na siya ka tools sa ato sa kanang ginagamitan nato sa pag-label sa for example, mag-1 taong tiles. So, kailangan na kumana na i-label, hindi mo na kayo kasi heavy, out ka na. And, and that's all my reporting.